जी तो स्टूडेंट्स, हम आज जो है ना हमारा लेक्चर पढ़ते हैं। यार आप अपने आस्तीने बटन बंद करें, गर्मी लग रही है। चलें मैं भी खोल रहा हूँ, ये लें, मैंने भी खोल लिया, ये ठीक है। अब ये लें यार, ये इससे बताएं एसी चल जाता है। वो जो आप लोगों को गर्मी लगती है, पूरी आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसकी कोई गर्मी नहीं हो रही। ये सिर्फ आस्तीने खोल के, बटन खोल के कफ ऊपर कर लेना, इससे आप लोगों की गर्मी रुक जाती है। कमाल करते हैं यार आप लोग, यकीन करें आप लोगों की ऐसी ऐसी हरकतें हैं, हमें अक्सर सुन के देख के खुद हैरानगी होती है आप लोगों पे कि आप लोग ना करना क्या चाहते हैं। अब देखें, मैंने खोले हुए बटन तो मैं कैसा लग रहा हूँ, आप लोगों का सामने ही है। तो अगर यही चीज़ें आप, ये बटन आप लोग यहाँ बंद कर लें, इसका क्या खुदा ना खास्ता इसमें कौन सी आफत आने वाली है। ये लें, ये देखें, अब ये बंद हो गया है, आप लोगों का कोई इतना इशू नहीं है, और ना ही आप लोग ये इसके बंद करने से मर जाने वाले हैं खुदा ना खास्ता। बाकी सारे आप लोगों ने टाइयों तक लगाई होती हैं, नीचे से शूज़ बंद पहने होते हैं, यूनिफॉर्म सारा है, लेकिन ये आस्तीनें, ये बटन खोल के बैठ जाना और बिल्कुल वो रस माहौल सा बना लेना, पूछने पे सिर्फ गर्मी हो रही है। यार इसके गर्मी और सर्दी का इसके क्या ताल्लुक़ है। ये खोलने से आप लोगों को एसी की हवा लगती है, ये बंद करने से आप लोगों को गर्मी लगती है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, ना देखा है, ना सोचा है। ये सिर्फ आदत है। ये अक्सर बच्चों की आदत बन जाती है कि जब वो बटन बंद करते हैं ना, जिनकी आदत नहीं बनी हुई ये बटन बंद करने की, तो उनको जब वो बंद करते हैं तो आउट लगता है। मैं आप लोगों को अपनी मिसाल सुनाता हूँ। मैं ना शुरू में ये आस्तीन ये बटन खोल के रखता था अक्सर। हम भी मतलब स्टूडेंट्स लाइफ में, कॉलेज लाइफ में गया तो हमें भी ना इनको बंद करने में उलझन से महसूस होती थी, और अक्सर यही लगता था कि नहीं ये बंद करते हैं, या तो फिर हमें लगता था कि बैड लग रहे हैं, या फिर लगता था कि नहीं जो है ना ये इससे फैशन हम समझते थे। तो आप लोगों का भी वही हाल है, इसको सिर्फ फैशन बनाया हुआ है, ऐसे बटन खोल के ऊपर करके आस्तीने बैठ जाना और फिर पूछने पे सर गर्मी लग रही है। बेटा ये चीज़ समझ लें कि जब तक इंसान की कोई भी आदत, आप लोग अगर अपनी आदत को सुधारने के लिए कुछ पेन नहीं लेंगे तो आप लोगों की कभी कोई आदत नहीं सुधरेगी। ये सिर्फ आदत बनी हुई है आप लोगों की कि हमने जो बटन हैं वो अगर बंद करते हैं तो अक्सर उलझन घुटन महसूस होती है। अक्सर बच्चों को होती भी होगी, क्योंकि ये एक रूटीन है ना। जब आप लोगों की आदत बनी हुई है बटन खोल के बैठने की, तो फिर ये बंद करने पे तो साफ ज़रा घुटन महसूस होगी। मैं गारंटी से आप लोगों को कह रहा हूँ, इसको लगातार 2 दिन 4 दिन हफ्ता, 1 हफ्ता आप लोग बंद करके बैठे हैं। बेशक आप लोगों को वो उलझन सी हो रही हो, या कुछ जैसे आप लोग कह रहे हैं कि गर्मी हो रही हो, वैसे मुझे तो इससे को लगता तो नहीं है कि इसके बंद करने और ना करने में जो गर्मी का कोई जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट हो। क्योंकि जब तक हम पूरे यूनिफॉर्म में हैं, शूज़ पहने हुए हैं, टाई लगी हुई है, माशाल्लाह अच्छे डिसेंट बन के बैठे हुए, और ये आस्तीनें चढ़ा के बैठे रहना या आस्तीनें चढ़ा के बैठ जाना, तो इसका ये जो आप लोगों के अंदर एक अच्छे बच्चों वाली खासियत है, जो एक आप लोगों के अंदर वो स्पेशल गेटअप वाला सिस्टम है, वो सारा का सारा आप लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ना तो खुदा ना खास्ता इसके बंद करने और ना करने से आप लोगों को नुकसान हो रहा है, ना इसके बंद करने और ना करने से आप लोगों को गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आदत है। और यकीन करें, अपनी आदत को ख़त्म करने के लिए कोई भी काम होगा ना, कोई भी काम जो आप लोगों की आदत बन चुकी है, वो चाहे नशा है, चाहे आप लोगों का कोई और काम है, जैसे भूख है, नींद है, कोई भी काम आप लोग उसको ख़त्म करना चाहते हो, ख़त्म करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को शुरू में पेन लेनी पड़ती है। जब तक आप लोग वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पेन नहीं लेंगे, आप लोग अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अक्सर आप लोगों से ये लड़ता हूँ कि बेटा डिसिप्लिन को कंट्रोल करें, एक अच्छे और बेहतरीन स्टूडेंट्स बनने की कोशिश करें। पढ़ाई लिखाई यार चलती रहती है, ज़िंदगी का हिस्सा है, आज नहीं तो कल कुछ हो गई है, कुछ हो जानी है। पढ़ाई लिखाई का मकसद, स्कूल आने का मकसद, यूनिवर्सिटी जाने का मकसद, तालीम हासिल करने का मकसद भी यही होना चाहिए कि हम अपने अंदर निखार पैदा कर सकें, अपने अंदर कुछ खूबियाँ पैदा कर सकें। हमें उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना पहनना, इवन के हमें बात करने तक के अंदर हमारे अंदर सुधार पैदा हो जाए। हम अक्सर हमने नोट किया है कि कुछ बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में बहुत टॉपर होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर थोड़ा सा बात आती है ना कि उनको किसी के साथ बात करने का, जो उनके साथ दूसरों के साथ बोल चाल है या उठने बैठने का हम अक्सर तरीका नोट करते हैं, तो वहाँ हमें लगता है कि यार बच्चा सिर्फ बुक्स रट रहा है। बुक्स रटने का नाम यार आप लोग ना स्टडी ना रखें। मेहरबानी करें, अपने अंदर निखार पैदा करें। तालीम, अगर आप लोग डिग्रियां सारी अंबार लगा लें, तालीम आप लोगों के पास ढेर हो जाए,
لیکن تربیت اگر تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے نا تو یقین کریں تعلیم چاہے جتنی مرضی حاصل کر لو، اگر تعلیم میں تھوڑی سی کمی بھی رہ جائے نا تو تربیت اچھی ہو جائے گی تو آپ لوگ یقیناً ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اور اگر تربیت میں کمی رہ جائے، تعلیم چاہے جتنا مرضی آپ لوگ کر لیں، تو پھر آپ لوگوں کے اندر کبھی بھی سدھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے نا، تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر جاتی ہے، تربیت اس کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو آپ لوگوں کی وہ جتنی مرضی تعلیم ہو جائے وہ آپ لوگوں کے اندر وہ نکھار پیدا نہیں کرے گی جو ایک تربیت کرتی ہے۔ تو میرا تو مدعا یہی ہوتا ہے بیٹا، میں جتنا مرضی آپ لوگوں کو پڑھا لوں، لکھا لوں، سمجھا لوں، میں اکثر برا بن جاتا ہوں، اکثر بچوں کی نظروں میں برا کہلاتا ہوں، اور اکثر بچے شاید مجھے گالیاں بھی دیتے ہوں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس نے جو گالیاں دینی ہیں، جس نے جو برا بھلا کہنا ہے، موسٹ ویلکم۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں نا، میں اگر آپ لوگوں کی تربیت نہیں کروں گا تو میں ایک اچھا ٹیچر نہیں ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ہر ایک چھوٹی بڑی اچھی بری بات بتاؤں، آپ لوگوں کو سلجھاؤں، آپ لوگوں کو سمجھاؤں، آپ لوگ جو غلط کر رہے ہیں اس کو روکوں۔ اگر آپ لوگ ٹھیک کریں گے تو میں اپریشیٹ بھی کروں گا، اور اکثر بچوں کو کرتا بھی ہوں۔ تو اس لیے بیٹا سب سے پہلے آپ لوگ، اکثر میں لڑتا بھی رہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ڈسپلن پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ ایک انسان اگر کہیں مہمان چلا جائے نا، اب جب وہ جس گھر میں مہمان جائے گا ان کے رولز کو فالو نہیں کرے گا تو بے شک جتنا مرضی وہ اسے عزیز ہو، گھر والوں کو عزیز ہو، لیکن وہ اس مہمان کی ڈسپلن کی وجہ سے اگر وہ فالو نہیں کر رہا ہوگا تو وہ بھی تنگ آ کے آخر کبھی نہ کبھی اس کے اوپر بول پڑیں گے، کہہ دیں گے کہ یار اگر آپ لوگ ہمارے گھر کے رول، اگر آپ لوگ ہمارے گھر کی جو تربیت ہے، گھر کے جو ماحول ہے وہ نہیں سمجھ سکتے اور نہیں اس پہ چلنا چاہتے، یار مہربانی کرو آپ چلے جاؤ۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اس سے بھی آپ لوگوں کے اوپر کوئی آفت آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مہربانی کیا کریں، اپنے آپ کو، یار نکھارنا تو ہم نے ہے نا، نکھرنا ہم نے ہے، ہم کسی کے اوپر کسی کو سنوار نہیں رہے۔ اب آپ اچھے بن کے آ رہے ہو، بہترین یونیفارم میں آ رہے ہو، بہت اچھا آپ لوگوں کا گیٹ اپ ہے، جب آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، نہیں اس کو سیکھیں گے تو یقین کریں آپ لوگوں کو سارے کا سارا وہ جو ایک اچھا بننے کا گیٹ اپ ہے نا، وہ سارا کا سارا سمجھ لیں ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ یار ہم ایک بیگ ہے، ایک بیگ پورے کے پورے بیگ کو ہم بکس کے ساتھ بھر لیں، لیکن ان بکس بھرے بیگ میں ایک ہم گلاس پانی کا گرا دیں تو کیا وہ بیگ ہمارا سیو رہے گا؟ کیا وہ ہماری بکس سیو رہیں گی؟ یقیناً اس پانی کے گلاس کی وجہ سے وہ جو سارے کی ساری بکس ہیں ہماری، یا جو بیگ ہے وہ بالکل رف ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اس سے نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنے اندر بھی، اپنی شخصیت کے اندر بھی ہم نے ایسا نکھار لانا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی سمجھ لیں نکتہ چینی نہ ہو۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، دیکھیں یہ ہے، اب بتائیں یہ کیا ہے؟ سارے بچے دیکھیں کیا ہے جی؟ ہاں ڈاٹ، ویری گڈ، ویل ڈن۔ اکثر بچوں نے یہ دیکھا ڈاٹ ہے۔ یار یہی چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب سب بچوں کی نظر اس وائٹ بورڈ پہ نہیں گئی، صرف ڈاٹ پہ گئی ہے۔ تو ماحول بھی ایسا ہے، ہماری دنیا بھی ایسے ہے، جتنا مرضی اچھا بن لیں گے نا تو کوئی آپ لوگوں کو اچھائی بیان نہیں کرے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی مسٹیکس رہ جائے گی تو وہ مسٹیکس آپ لوگوں کی پوری دنیا ایسے ڈھونڈھاروں پٹے گی جیسے آپ لوگ ہیں ہی برے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور زیادہ نہیں، ہمارے پاس میں کوشش ہے، ہم کوشش کریں، اللہ پاک ہمارے اس کوشش کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک وہ ہمارے اندر نکھار پیدا کریں گے، ہم انشاءاللہ اچھے ثابت ہوں گے۔ ہم جو ہیں وہ تو کم از کم دکھیں نا، جو نہیں ہے وہ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، جو ہیں کم از کم وہ تو دکھیں۔ اگر وہ ہم صحیح دکھیں گے، صحیح ہیں، تو ہمیں کسی کے اوپر جو مرضی ایلیگیشن لگاتا رہے ہمیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی دوسری اگزامپل بھی آپ لوگ دیکھیں، یہ ہے ہمارے پاس، یہ میں نے کچھ ٹیبل لکھا ہوا ہے۔ اچھا بول دیا، ہاں واہ، ابھی میں نے پورا نہیں لکھا، یار لکھنے تو دو۔ نہیں سر جی، اکثر بچوں کا یہ کوسچن ہے کہ سر یہاں بھی آپ نے غلط لکھا ہے۔ یار کیا خیال ہے آپ لوگ بتائیں کہ مجھے پورا ٹیبل لکھنے سے، آپ لوگ لکھتے وقت تو کم از کم چپ رہتے، خاموش رہتے، لکھنے تو دیتے لیکن صبر نہیں ہوا۔ اب آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ ٹیبل آتا ہے، تو میں نے اگر یہ چھوٹی سی مسٹیکس کی ہے تو اس ایک مسٹیک جیسے پورا ٹیبل آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، صرف یہ وجہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس وجہ سے اکثر بچوں نے وہ جو روک دیا کہ سر یہاں پہ غلط لکھا ہے۔ اس لیے یار چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ لوگ کرنا چھوڑ دیں، مہربانی کریں اپنے آپ
के अंदर निखार पैदा करें। जब तक आप लोग इन छोटी छोटी बातों पे अमल नहीं करेंगे तो हमारे अंदर, हमारी खुद की शख्सियत के अंदर कोई निखार पैदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को निखारने के लिए इन चंद बातों पे आप लोगों को अमल करना पड़ेगा, फिर जाके इंसान एक परफेक्ट, वैसे तो इंसान की सारी ज़िंदगी सीखने की है, हमें सीखने के आए दिन हमारा सीखने का होता है, हमने कुछ ना कुछ आए दिन सीखना होता है, लेकिन जो कुछ हमें सीखने का मिलता है वो सीखें। आप लोग ये ज़हन बना के हैं कि हमने आज स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आज हमने कुछ ना कुछ सीख के आना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ तो हम खुद भी रहे हैं, घर भी रहे हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, अकेडमी में पढ़ रहे हैं, मतलब हर जगह पढ़ रहे हैं। आप ये सोच के कि हमने आज कुछ सीखना है, और जब वापस जाएं तो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें कि मैंने आज के दिन में क्या सीखा, और यकीनन अपने आप से बात करें। जब अपने आप से बात करेंगे ना, खुद अपने अंदर को आप झंझोड़ेंगे तो आप लोगों को खुद वाज़े नज़र आ जाएगा कि हमने आज क्या सीखा, हमने आज क्या कुछ पाया। जब आप लोगों को लगेगा कि हमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पाया, तो फिर अगले दिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने अंदर कुछ ना कुछ हासिल करने की, अपने अंदर निखार पैदा करने की। तो इसलिए बस मेरी एक गुजारिश है, अपने आप के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, सॉरी, अपने आप की निखार के, अपने आप की शख्सियत को निखारने के लिए अपने आप के साथ कंप्रोमाइज़ समझा दिया है कि खुद से कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप कहीं गलत हैं तो अपने आप को भी कोसें, हमें कोई और दूसरा नहीं ठीक करेगा, हम खुद ठीक होंगे। सबसे ज़्यादा मुखलिस पता है दुनिया में कौन है? सबसे ज़्यादा मुखलिस इंसान का एक ही शख्स हो सकता है, और वो कौन हो सकता है? वो खुद आप हो सकते हैं। मतलब मैं अपना मुखलिस खुद हो सकता हूँ, मुझे और कोई बंदा कितना चाहे मर्ज़ी मेरा मुखलिस बन जाए, मेरा मुखलिस नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा मुखलिस आप लोग अपने आप के खुद हैं। जब तक आप नहीं ठीक होंगे, अपने आप को नहीं ठीक करेंगे, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं ठीक कर सकता। इसलिए मेहरबानी करें, अपने आप को बेस्ट करने के लिए कोशिश करें, हर दिन कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के अंदर निखार ज़रूर पैदा कर देंगे।